तो मेरी ये चंद गुजारिशात तमाम पेरेंट्स से उनके बच्चों को लेकर के हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। पहली गुजारिश कि बच्चे को ख़बरदार करें कि वो किसी अजनबी की गोद में ना बैठे। जब आपका बच्चा 2 साल का हो जाए तो उसके सामने लिबास तब्दील मत करें। ध्यान रखें कि कोई आपके बच्चे का उल्टा नाम न रखे। अगर आपका बच्चा घर से बाहर जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसके साथ है और क्या खेल रहा है। बच्चे की मासूमियत ख़त्म करने वाले कार्टून फिल्म्स उसको मत दिखाइए। अगर आपका बच्चा किसी हमसाए या किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाना चाहता तो उसके साथ ज़बरदस्ती मत करें। बच्चे के ट्यूटर, वैन, रिक्शा ड्राइवर, कारी साहब, किसी हमसाए, दोस्त, कज़न, किसी के साथ भी उसको तन्हा मत छोड़ें। और बच्चा अगर खुशबाश रहता हो और वो उदास रहने लगे तो उससे उसकी वजह लाजमी पूछें। हर किसी को ज़िंदगी में गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, आसाइश नहीं चाहिए होती। कुछ को तो बस एक मुखलिस इंसान का सहारा ही काफ़ी होता है। ये 2 बातें आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। हमेशा उस जगह कभी मत जाना जहाँ लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हों। हमेशा उस जगह जाना जहाँ लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हों। रोज़े की आखिरी रात अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से कहेगा कि क्या बदला है उस मज़दूर का जो अपना काम पूरा कर दे। तो फ़रिश्ते कहेंगे कि या अल्लाह उसको उसकी मज़दूरी दे देनी चाहिए। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि गवाह रहो, मैंने रात की तरावी और दिन के रोज़े के बदले उम्मत मोहम्मद को माफ़ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं या उन दोनों में से कोई एक रुखसत हो चुका है तो आपने 27वीं की शब उनकी मग़फ़िरत के लिए ये अमल लाजमी करना है। आपने 2 रकत नमाज अदा करनी है और हर रकत में सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़नी है और सलाम फेरने के बाद आपने ये तस्बीह मुअज़्ज़म पढ़नी है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको आपने 70 दफ़ा पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप मसले से उठ ना पाएंगे कि अल्लाह पाक आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाएंगे और फ़रिश्तों को हुक्म देंगे कि इनके लिए जन्नत को आरास्ता कर दो। अपनी बीवी को बीमार, कमज़ोर और बदसूरत बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ उसके अपने शौहर का होता है। आप अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा मत किया करें, उसकी तारीफ़ किया करें और यकीन माने अगर दिन में एक तारीफ़ करेंगे वो सारा दिन खुशी खुशी आपके सारे काम करती जाएगी। और अगर कभी मुश्किल आ जाए तो उसे ये यकीन दिलाएं कि आप उसके साथ खड़े हैं, वो आपको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगी। और अगर आप उसको इज़्ज़त देते हैं तो यकीन माने अगर आप उसको एक झोंपड़ी में भी रखोगे तो वो रह लेगी हमेशा आपके लिए। काब बिन मालिक फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते थे तो आपका चेहरा अनवर ऐसा चमकने लगता था कि जैसे 14वीं रात के चाँद का टुकड़ा हो। और इसी से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी को पहचान लेते थे। सुभान अल्लाह। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, इतना कोई और करीब है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत आएगी, वो उम्मत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और उस उम्मत को 1 महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होंठों, प्यासी ज़ुबान, सूखी हुई आँखें और भूखे पेट जब इफ्तार करेंगे तब मैं उनके बहुत करीब होऊंगा। और मूसा, मेरे और तेरे दरमियान 70 पर्दों का फ़ासला है, लेकिन जब वो इफ्तार करेंगे तो हमारे दरमियान एक भी पर्दे का फ़ासला नहीं होगा। और वो जो भी दुआ उस वक्त मांगेंगे मैं उनकी वो दुआ कबूल करूँगा। अगर मेरे बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो सब तमन्ना करते कि काश पूरा। हम सब को अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमारी फ़ौरन पकड़ नहीं करता। वो हमें एक नई सुबह देकर हमें तौबा का एक और मौका देता है। सुभान अल्लाह। बाप के बिना
گھر کی حالت کیا ہوتی ہے، اگر اس بات کا اندازہ لگانا ہے تو ایک دن، صرف ایک دن انگوٹھے کے بنا کام کر کے دیکھو، باپ کی قیمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ اسے بخش دیں گے۔ سبحان اللہ۔ زیادہ سے زیادہ دوستو، یوں تو قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں کافی حد تک مکمل ہو چکی ہیں، بڑی نشانیوں کا ظہور باقی ہے۔ چھوٹی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا۔ اولاد اپنے دوستوں کی تو دوست ہوگی لیکن اپنے والدین کی سخت نافرمان ہوگی۔ گلی گلی نشہ بکے گا، بے حیائی عام ہوگی، گانا بجانے والوں کا نام ہوگا۔ یہ تمام پوری ہو چکی ہیں۔ اب بڑی نشانیوں میں سے جو باقی ہیں، آپ نے فرمایا کہ صفا کی پہاڑی میں سے ایک جانور نکلے گا اور وہ جانور انسانوں کی طرح بات کرے گا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ دوسری بڑی نشانی، یاجوج ماجوج جن کو ذوالقرنین نے پہاڑی کے پیچھے قید کر کے رکھا ہوا ہے، دیوار کے پیچھے، وہ نکلیں گے اور وہ ایسی بلائیں ہیں کہ وہ سمندر میں سے گزریں گی، سمندر کا پانی پی جائیں گی۔ تیسری نشانی امام مہدی کا ظہور ہے، پھر دجال کا ظہور ہے۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی موت مت دینا جس میں نہ غسل ہو، نہ کوئی جنازہ پڑھ سکے، نہ ہی کوئی ہمارا عزیز و اقارب ہمیں دیکھ سکے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے؟ اللہ نے ان تینوں بیٹوں کو بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا، جن میں سے 2 بیٹے حضرت خدیجہ میں سے تھے اور 1 بیٹا حضرت ماریہ میں سے تھا۔ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ حضرت خدیجہ میں سے تھے اور حضرت ابراہیم حضرت ماریہ میں سے تھے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 4 بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ میں سے ہوئیں۔ آپ کی 4 میں سے 3 بیٹیوں نے آپ کی زندگی میں ہی وفات پائی، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد رخصت ہوئیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے داماد کے نام کیا تھے؟ حضرت زینب کے شوہر کا نام حضرت ابو العاص تھا، حضرت فاطمہ کے شوہر کا نام حضرت علی تھا۔